वैसे मैं गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन इस अमल में मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह का फजल है। मैं हक बजानिब हूँ, अपने मुर्शिद के फतवे पे अमल करता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मरते दम तक इसी पर अमल करता रहूं। आमीन आमीन। अभी मैं 12वीं शरीफ के मौके पर दुबई और ओमान के सफर पे था। जैसे ही हम दुबई में एक शेख होते हैं, शेख उस ईसा माने अल्लामा आमिर साहब जानते होंगे, अल-जुज़ुल मफ़क़ूद मिनल जुज़ुल अव्वली मिनल मुसन्नफ़, बहुत बड़े राइटर हैं अरबी में। उन्होंने जो मुझे अपनी गिफ्ट की हुई किताबें दी, उनका वजन किया मैंने तो 19 किलो वजन बैठा। कितने बड़े आलिम हैं। हुजूर ताजुश्शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के गहरे दोस्त। 2018 से जाना होता है दुबई, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। इस बार जबरदस्ती मैंने कहा आज मुलाकात करके ही जाऊंगा। 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिला। बड़ी शख्सियत है, मुफ्ती आदम दुबई रह चुके हैं, अब तो बूढ़े हो गए, 80 साल की उम्र है, लेकिन अब भी पढ़ना, अब भी वज़ाइफ, अब भी किताबें। चलने का वक्त हुआ, 3.25 घंटा गुफ्तगू होती रही। मैंने सरकार ताजुश्शरिया का तज़किरा कर दिया। मैंने कहा वल्लाहि लक़द बायअतु अला यदि शेख अल इमाम अख्तर रज़ा खान अल अज़हरी सुभान अल्लाह अलैहि शहाबी बरामती। मैंने कहा हुजूर ताजुश्शरिया का मुरीद हूँ। हजरत का नाम सुनते ही हजरत ने इतना करम फरमाया कि 15-20 मिनट नहीं, 3.25 घंटे की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नाश्ता भी कराया। चलने का वक्त हुआ तो मुझसे जुमला जो बोला था, आप पूरनपुर रहते हैं, बरेली आपसे दूर नहीं है, मगर मुझे अफसोस होता है जब मैं अपने इलाके के लोगों को देखता हूँ कि वीडियो में इतने मुलव्विस हैं और लंबे लंबे नारे, बस्ती बस्ती करिया करिया। हमने कहा तेरे नारे मुझे खोखले नजर आते हैं। हता फातुन जौफा अरबी में कहा जाता है खोखले नारे। ताजुश्शरिया का नाम भी लेता है, तेरे घर में बड़ी बड़ी टीवियां भी चल रही है, ताजुश्शरिया का नाम भी लेता है, बड़े बड़े कैमरे रख के तस्वीरें भी खिंचवाता है, ताजुश्शरिया का नाम भी लेता है, फेसबुक पे अपनी वीडियो बना के डालता है, ताजुश्शरिया का नाम भी लेता है, तस्वीर का ऐसे दिलदादा है, कहीं भी जाएगा पहले सेल्फी के चक्कर में रहेगा। देख तो सही मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया के फतवे की हक्कानियत को किस किस ने माना है। मैंने चलते वक्त, जब चलने का वक्त हुआ, मुझसे कहने लगे मौलाना अपने पीर के पास जाओ तो मेरा सलाम कहना उनकी कब्र पर जाकर, और उनसे कहना एक बार तो मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर के आ जाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यार पसमुर्दगी नहीं, अगर कुछ चाहिए तो ज़बानें खोलिए। सरकार फरमाते हैं अव्वल मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामति अल्लज़ीना यहमदूनल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। फरमाया क़यामत के दिन जिस जमात को सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो खुश नसीब लोग होंगे जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्बा का तीजा हो तो तीजे में फातिहा कराई। शादी का मौका आ गया, बैंड बाजा बना लिया। मैंने कहा वो लोग नहीं है इस हदीस के मिस्ता। फिस्सर्राई वद्दर्रा, अगर घर में बेटी की शादी है तब मुस्तफा के मीलाद की महफिल सजाई गई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिंदा हो तो बोल जाओ भाई, वरना घबराने की जरूरत नहीं है। आज ही की रात फैसला हो जाएगा कौन बचेगा, इस साल कौन चला जाएगा। हक है, हंसने की बात नहीं है, मैं कोई कॉमेडी नहीं सुना रहा हूँ। ये बारगाह मुस्तफ़ा में बैठे हो, होशो खिरत के साथ बैठो। पागलों की जिंदगी काटना ये बेवकूफों का काम होता है, अक्लमंदों का काम नहीं होता। ये मिजाज भी तुम्हारे इसलिए खराब है कि दिन भर कॉमेडियां देखते हो, तो तुम्हें सरकार की महफिल में भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ ठट्टे मारना है कि यहाँ अदब के साथ बैठना है। याद रखना मैं उस नबी का तस्करा कर रहा हूँ जिसके नवासे हैं सैयदना गौसे पाक, जिनके जलाल के लिए आला हजरत कहते अल अमा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बारगाहों का अदब ज़हन में रखो, पहले समझ लो ये कितनी पाकीज़ा बारगाह है। अर्ज करता हूँ मैं, जैसे ही चलने का वक्त हुआ, उनका एक शागिर्द आया हुआ था, वो यमन मुल्क उम्मान का रहने वाला था। उसने अरबी में मुझसे कहा, जैसे ही मैं शेख के करीब हुआ, नाते कद के पस्त मेरे करीब आए, मैंने हजरत से मुसाफा किया। चलने का वक्त था, जैसे ही हम आप पास में खड़े थे, उसने अरबी में कहा इन्नी उरीदु अन उसव्विरा सूरतन वाहिदा मा शेख, मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ आपने पीर के साथ, अपने शेख के साथ आपकी। मुझसे कहने लगा एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। मेरे साथ दुबई के कुछ लोग थे बड़े मुतसल्लिम, ताजुश्शरिया
के फतवे पर अमल करने वाले, अब वो भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। जब चलने का वक्त हुआ था गाड़ी में बैठे तो अपना इंडिया जाहिर किया, कहने लगे हम सोच रहे थे इंडिया में बच जाता है, अब कैसे बचेगा, हिंदुस्तान में बचता था, अब कैसे बचेगा, अब तो कंट्री भी चेंज हो गई है, अब तो मसलक भी मसलक इस माना करके वो मालिकी है, हम हनफी है, लेकिन चारों मसलक हक पर है। अगर तुम्हारे यहाँ गैर मुकल्लदियत पनपती है तो उसको करीम मत आने देना, इसलिए कि गैर मुकल्लदियत पर आप देखें, इस पर लानती फतवा है, इस पर बिदअती फतवा है और ये बिदअती जमात है। सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदअती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अदीद। सरकार फरमाते हैं बिदअती मत बनिएगा। देखिए जो बिदअती है अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल करता है, ना उसका रोजा कबूल करता है, ना सदका कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना उम्रा कबूल करता है, ना जिहाद कबूल करता है, ना उसकी फर्ज नमाज कबूल करता है, ना नफिल नमाज कबूल करता है। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता है। इसलिए बिदअती बनकर फिरका बदल कर जमातें तब्दील करके अपने अमाल को बर्बाद मत करना, बल्कि हमेशा सुन्नी बनकर रहना और मेरे पीर की ज़बान में कहना मसलक-ए आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, बस्ती बस्ती कलिया कलिया, फैज़ाने हुज़ूर नाज़िल शरिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझे आप? कहने लगे एक तस्वीर चाहता हूँ, मेरी जबान से कुछ नहीं निकला, जुमला निकला वल्लाही लक़द कुन्तु अला फतवा शेख इमाम अख्तर रज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा मैं तस्वीर खिंचवा कैसे लूं, मैं अपने पीर सरकार ताजुश शरिया का फतवा मानता। वाह 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 वाह, अहले इल्म बोल दे भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हक हमारे खिलाफ भी जा रहा है तो सच्ची पहचान ये है कि हक वालों को हक बोलना चाहिए। हक हक हक, हम अपनी नफ्स परस्ती के चक्कर में ना रहे, फतवा जो हक है उसको हक माने और हक मानने के बाद अमल की भी कोशिश करें। हजरत अली ने क्या कहा, कसम ज़हरी इस्लाम, दो लोगों ने मेरी कमर तोड़ के रख दी है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया एक है जाहिलुन मुतनस्सिकुन व आलिमुन मुतहद्दिकुन। फरमाया दो लोगों ने अली की कमर तोड़ दी है, एक तो वो जाहिल आदमी इबादत गुजार जो मेरा जाहिल है, मसले जानता नहीं लेकिन नमाजों पे नमाजें पढ़ रहा है। मैंने कहा नमाज पढ़ लेकिन मसला भी मालूम कर, पहले दीन सीख। हजरत अली ने कहा जाहिल सूफी ने मेरी कमर तोड़ दी है और उस आलिम ने कमर तोड़ दी है जो खुले आम गुनाह करता हुआ घूम रहा है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? ये मैं नहीं कहता, हजरत अली का कौल आला हजरत का रिसाला मकाल अरफा बेअज़ाज़ शरअन व उलमा। इसलिए आवाम से भी कहूँगा मुत्तकी बन के रहो, खुद से भी कहूँगा, उलमा से भी कहूँगा, खुदारा अपने हालात में तब्दीली पैदा कीजिए। अपने जलसों के अंदर आप अपने जलसों में मस्जिदों में हराम में अपने छोटे छोटे प्रोग्रामों में बयान करते हो, जिस घर में नापाक हो तस्वीर नहीं, जिस घर में नापाक हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर के अंदर कुत्ता हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में तस्वीर हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो मैंने कहा उन जलसों का हाल क्या होगा जहाँ पर तस्वीर बनाने के लिए 15-15 कैमरे आ गए हैं, वहाँ रहमत के फरिश्ते क्यों आएंगे? हम जलसे रहमत हासिल करने के लिए करते हैं, रहमतें दूर करने के लिए नहीं करते। इसलिए फतवाए ताजुश शरिया पे अमल करके अपने जलसों को बाबरकत बनाओ, ताकि यहाँ से जाओ तो फिर बुरका न हो, मुस्तफा के इश्क में डूबता हुआ और ये कहता चला जाए जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको फतवा का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, शरीयत-ए मुस्तफा, शरीयत-ए मुस्तफा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं सरकार ताजुश शरिया का फतवा मानता हूँ। उनकी जबान से जुमला मालूम है क्या निकला था? सुन लीजिएगा। जो भी तस्वीरों के तस्वीर और वीडियो के आदि हैं, हमें तो बड़ी हैरत होती है कि अगर स्टेज पे बैठे हैं मौका नहीं मिल रहा है तो छोटा सा मोबाइल लिया वहीं घुसेड़ दिया, फेसबुक पे चला दिया। अल्लाह अल्लाह। क्या यार, मेंबरों के कम से कम पामाल तो मत करो, ये मेंबर रसूल है, बस आप वहाँ बैठिए, बाद में जो पूछना है पूछिएगा, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको, ठीक है? पूछ लीजिएगा। आप पूछने के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन महल देखा जाता है,
हम वलीमों में जाकर के सुनिए। अच्छा चलिए अल्लाह सलामत रखे, अब तो हो गया ना, मैं बैठा हूँ, ये मेरा काम है, आप परेशान ना हो। गौर फरमाइएगा, हम वलीमा, अगर वलीमे की टेबलें लगी है, लोग खाना खा रहे हैं, उस वक्त हम तकरीर नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हर चीज़ मौके पे की जाती है। मौका महल देखो, किसी ने कहा था ताजमहल देखो न देखो, लेकिन मौका महल ज़रूर देखो। अल्लाह सलामत रखे। आपको जो जज्बा लेके आए थे, वो आपके जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। मगर ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज जिक्र की रात है भाई, आप कैसे बैठे हैं? सुभान अल्लाह बोलिए ज़रा मोहब्बत से। हर आदमी की ज़बान खुलना चाहिए। मैंने सरकार ताजुश्शरिया का नाम लिया, मैंने कहा मैं हुजूर ताजुश्शरिया के फतवे को मानता हूँ। वो ताजुश्शरिया के मिजाज से वाकिफ थे, इसलिए कि उनको पता था बड़ा मुतसल्लिब आलिम है। एक बार सरकार ताजुश्शरिया उनके मस्जिद में गए, जब वो इमाम वक्त थे अपनी मस्जिद के, उस वक्त उनके पास गए, उन्होंने कहा हुजूर नमाज पढ़ाइए। सरकार ताजुश्शरिया ने कहा नमाज में माइक्रोफोन यानी इस माइक पर नहीं पढ़ाता हूँ। आप जान लीजिए उलमा बैठे हैं, पूरी सऊदिया में ये सिस्टम है, पूरी दुबई के अंदर ये सिस्टम है, आप उम्मान चले जाइए वहां भी ये सिस्टम है। कोई नमाज भी बगैर माइक के नहीं पढ़ाई जाएगी। इमाम अकेला है पीछे, एक मुक्तदी, दो मुक्तदी, तीन मुक्तदी हो, तब भी माइक से नमाज पढ़ाना जरूरी है। लेकिन ये मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया का तरीका है। आपने कहा माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करता, आपने कहा माइक का इस्तेमाल नहीं करता। ये अपना रंग रखिए भाई, आपके मसलक का जो रंग है, किसी भी माहौल में चले जाओ, अपने मसलक के रंग को कभी न बदलो। सरकार ताजुश्शरिया ने कहा मैं इस पर अमल नहीं करता, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। शेख ने अपना माइक साइड हटाया, उसको बंद करवाया, कहा ताजुश्शरिया आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए, मसला वही माना जाएगा जो आप कह रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशहदु अला हज़रत, उसमें वैसे गर्मी कॉन्फ्रेंस, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला उन शेख का था मुझसे, वल्लाही लक़द कुन्ता अला खैरिन अत-तस्वीर हुवल खबीर। कहा था बेटे आप भलाई पर हो, तस्वीर गंदी चीज है, गंदी बुरी चीज है, बुरी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को देखो ना, जब इंतकाल का वक्त करीब आया कि मेरे घर में जितने नोट है उनको भी निकाल के बाहर। अल्लाह 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 अल्लाह। बात समझे कि नहीं समझे? तकवा इख्तियार कीजिए, रात आज तकवा इख्तियार करने की। अल्लाह मुझे भी मुत्तकी बनाया, आपको भी। आमीन आमीन या बात समझ में आ गई आपको? ये बात आ गई, मैं सोच कर नहीं आया था। जब माहौल मिल जाता है तो जो बातें जहन में आ जाती है अर्ज कर देता हूँ। अब शेर सुन लीजिए ताकि आप फिर उसी माहौल में आ जाए। क्या बताओ कि क्या पूछिए आवाज, क्या बताओ बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा। उठ के जाओ मदीने से, ऊंची आवाज में, उठ के जाओ से बोलिए, क्या बताओ कि क्या मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं।
بس میرا مولا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں سب مل کر کیا بتاؤں کہ کیا اس کی آنکھوں کا نور تو سبحان اللہ، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو۔ سبحان اللہ، کس کی آنکھوں کا؟ من زار قبری وجبت له شفاعتی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کس کی آنکھوں کا؟ من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها، کس کی آنکھوں کا؟ اس کی آنکھوں کا من مات فی احد الحرمین بعث یوم القیامت فی الآمنین، کس کی آنکھوں کا؟ اس کی آنکھوں کا من صبر علی لاواء المدینہ کنت له شفیعا یوم القیامہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عاشق مصطفیٰ سے اگر کوئی پوچھے بھائی مدینہ شریف سے اٹھ کے جانے میں تجھے کیا بات ہے، چلا جا، شہر تو بہت سے ہیں، عاشق کہے گا چلا تو جاؤں گا مگر کوئی ایسا شہر تو بتا جس کی زمین کو اللہ نے عرش اعظم سے افضل بنایا ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ، چلا تو جاؤں گا مگر ایسا شہر تو بتا جس کے لیے مدینے والے نے فرمایا ہو کہ جو مدینے کی سختیوں پہ صبر کر لے گا اللہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو سرفراز کر دے گا۔ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے، حج کیا، عمرہ کیا، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، باب السلام جو سلام والا دروازہ ہے اس سے داخلہ لیتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ حاضری دینے کے لیے جب جاتے ہیں کبھی کبھی لائن بڑی لمبی ہوتی ہے، پولیس والے دھکا دے کر کہتے ہیں خدام یا ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورنپور کے سنی مسلمانوں ایک سوال کر رہا ہوں ذہن و دماغ کو حاضر کر کے میری بات کا جواب دیجیے گا، اگر پولیس والے نے آپ کو دھکا دے دیا، اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ زمین پہ گرا دیا، اب آپ کیا کرو گے؟ اس کی طرف آنکھیں دکھاؤ گے؟ کیا اپنے ہاتھ کا استعمال کرو گے؟ کیا زبان کا استعمال کرو گے؟ کیا اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرو گے؟ خبردار، یہ مصطفیٰ کا دیار ہے، جہاں بایزید بستامی حضرت جنید بغدادی جیسی ذاتیں آتی ہے تو بلند آواز سے سانس بھی نہیں لیتی، زور زور سے سانس نہیں لیتی، اپنی سانسوں کو تھام لیا کرتی ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر پولیس والے نے دھکا دے کر آپ کو زمین پہ گرا دیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جانا اور کہنا تو اپنا کام کرتا رہے، مجھے تو سرکار کی حدیث سے بشارت مل گئی ہے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں من صبر علی لاواء المدینہ کنت له شفیعا یوم القیامہ، جو مدینے کی سختیوں پہ صبر کر لے گا کل قیامت کے دن تمہارا نبی اس کی شفاعت کرتا نظر آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی شہزاد اعظم صاحب کی اولاد مصباحی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے آپ؟ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا ماشاءاللہ کے ساتھ نبی علی نبی پہ درود و سلام پڑھنے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا، سارے لوگ ساری زبانیں کھلیں، کوئی خاموش نہ بیٹھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار بلند آواز سے نبی علی نبی پہ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। आज की रात में ये पाकीज़ा पैगाम लेकर के जाइएगा कि हमें अपनी ज़बान पर मुस्तफ़ा के ज़िक्र की कसरत करना है, मुस्तफ़ा के दुरूद की कसरत करना है। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किताब का नाम अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिक़ी व जनाहुन बिल मग़रिब व रासुहु तहतल अर्शी व रिजलहु तहतल अर्दि साबिआ व अलैहि बिअददि खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीह सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। जरा बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह का एक फरिश्ता है, मेरे रब के फरिश्ते तो बेशुमार हैं। अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो, तर्जमा कर रहा हूँ, जरा ध्यान से तर्जमे को सुनिएगा। मदीने के ताजदार फरमाते, अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते बेशुमार हैं मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीब व गरीब है। मदीने के ताजदार ने फरमाया, इस फरिश्ते का आलम ये है, इसका सर है अर्श मुअल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे, इसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है 18,000 आलम के बारे में मुझसे बेशतर आपने खतीब से सुन लिया। वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम की तफसीर करते हुए उन्होंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं यहाँ आलम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मखलूक की बात कर रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, व अलैहि बिअददि खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन, अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर पर पैदा फरमा दिए हैं। आपसे अगर कहा जाए पूरनपुर के अंदर खेतों में कितने ढेले हैं, आप शुमार नहीं कर सकते हैं। पूरनपुर की इमारतों में कितनी आपके यहाँ पर ईंटें पाई जाती है, आप शुमार नहीं कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए बालू के कितने टुकड़े और दाने हैं, आप शुमार नहीं कर सकते। इन ज़र्रात को गिन नहीं सकते। हदीस पाक में है, अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर, इसका मतलब यह है मखलूक हमारे एतबार से अनगिनत है, तो उसके जिस्म पर अल्लाह ने पर भी हमारे एतबार से बेशुमार पैदा किए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिर पूछो इस फरिश्ते को अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? हमें तो आज फिक्र ही नहीं है ना, इसलिए कि हम दुरूद पढ़ेंगे उस वक्त जब हमारी टीवियों से नजरें हटेंगी, जब हमारे कान कानों से फारिग होंगे, जब हमारी ज़बानें गीबत से दूर होगी, जब हमारी आंखें गंदी तस्वीरों से फुर्सत पाएंगी, तब हमें मौका मिलेगा। लेकिन हमें तो मौका मिलता ही नहीं है। हमें तो बस ये चाहिए कि हमेशा हमारे शक्ल सूरत, हमारे मोबाइल पर डीपी लगी है तब तस्वीर लगी है, हमारे मोबाइल पर स्क्रीन में तस्वीर लगी है। मैंने कहा इससे बड़ा बेवकूफ आदमी कौन होगा जो 24 घंटे अपनी ही शक्ल को देखकर अपनी ही शक्ल से गुनाह कमा रहा है। हमें तो ये नहीं चाहिए, होना ये चाहिए हमारी जबान खुले तो अल्लाह के जिक्र में खुले, हमारी जबान खुले कुरान पाक की तिलावत में खुले, हमारी जबान खुले जिक्र सहाबा में खुले, हमारी जबान खुले जिक्र मुस्तफा में खुले। हमारी आंख के अगर आंखें उठे, हमारी नजरें उठे तो किसी गलत तस्वीर की तरफ नहीं, कभी अपने माँ बाप का चेहरा देखते नजर आए, कभी अल्लाह के मुकद्दस कुरान का दीदार करते नजर आए, और कभी उलमा के चेहरे को देखकर मुस्तफा की हदीसों की फजीलतें हासिल करते चले आए। आओ मैं बताता हूँ मदीने के ताजदार ने तुम्हें कितना बड़ा इनाम अता फरमाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद भेजता है 100 बार 200 बार 400 बार की बात नहीं करता, मुतलकन फरमाया गया, बगैर किसी कैद के, बगैर किसी लिमिट के, अनलिमिटेड क्या पढ़े या लिमिटेड पढ़े वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो फरमाया गया कोई लिमिट नहीं है। बस इतना कहा गया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, ये अहद पैमान लेकर जाइएगा, जब तक जिंदा रहेंगे मदीने वाले पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे। जरा मोहब्बत से बोले इंशाअल्लाह, और बोले इंशाअल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद भेजता है, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है जाकर के गोता लगा। ए मेरे मौला कहा गोता लगाओ, रब कहता है अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मौजू से हटाऊं। मैं जानता हूं कि मुझे किस तरीके से आपको वहां तक लाना है।
बात समझे कि नहीं समझे? अगरचे तुम्हारे आप देख रहे हैं सैयदना वैसे करनी, अभी इसी जात पर बोलूंगा, लेकिन ये तो बता दूं कि ये जात वैसे करनी अगर आशिक बनी है तो इश्क का सामान क्या था? क्या कहते? बगैर इन सारी चीजों के कोई आशिक नहीं बनता। दावे तो हो सकते हैं मगर दलील नहीं। दिन भर सो करके कोई वली नहीं बनता, मुत्तकी नहीं बनता, महबूबे बारगाह खुदाबंदी नहीं बनता, महबूबे बारगाह मुस्तफा नहीं बनता। अरबी में कहा जाता है अल अताया अला मतलिल बलाया, मुसीबतें झेलो तब अल्लाह की बख्शिशें मिलेंगी। क्या जाने? रात में 2 बजे तक सोशल मीडिया पे जमे हैं और कहते हैं बरेली कुछ नहीं कर रहा है। मुझे ऐसे बेवकूफों पे हैरत होती है। अबे रात की तन्हाई में खुद रजाई ओढ़ कर रात के 2 बजे लिख रहा है फेसबुक पे कि बरेली कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, जरा अपने गिरेबान में झांक के देख ले। रात के 2-3 बजे तक जब तू जाग रहा है, सुबह को फजर की नमाज तेरी नहीं है मगर बरेली क्या कर रहा है। 11 बजे उठेगा मगर बरेली क्या कर रहा है। 3 बजे उठ करके खाना खाएगा, बरेली क्या कर रहा है। गपशप करेगा, बरेली क्या कर रहा है। मगरिब ईशा सब गायब है, बरेली क्या कर रहा है। मैंने कहा देख बरेली क्या कर रहा है। बरेली कभी फतावे रज़विया दे रहा है, बरेली कभी फतावे हानफिया दे रहा है, बरेली कभी फतावे मुस्तफिया दे रहा है, बरेली कभी तुझे तारीफ शरिया दे रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप? सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पे दुरूद भेजता है। अल्लाह कहता है जा गोता लगा। कहां? अर्श के नीचे नूर के समंदर में जब गोता लगा के निकलता है तो मेरी तरफ देखना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दूंगा। 2 बाजू हैं उसके, एक बाजू किधर है? पूरब में, दूसरा किधर है? पश्चिम में। अब किधर भी हो मेरे दाएं बाएं पूरब पश्चिम समझ लीजिए। बात समझ? सरकार ने फरमाया फयनफुदु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है। और जब बाजू में हरकत आती है तो जिस्म पर जो अल्लाह ने बेशुमार पर रखे थे हर पर में हरकत पैदा हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हरकत पैदा हुई तो क्या हुआ? नूर के समंदर में नहा के आया था ना, मेरे सरकार फरमाते हैं फयक़्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन क़तरतुन, उसके हर पर से एक कतरा टपकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जितने यहाँ बैठे हैं सबकी नस्लें मेरी नस्लें क़यामत तक मसलके आला हजरत की वफादार रहे। आमीन आमीन आमीन। मसलके आला हजरत की वफादार रहे। लेकिन खुदा ना करे 1000 बार बेशुमार बार ला क़द्दरल्लाहु वला समिहा, खुदा ना करे कोई इंसान ऐसा मरे उसका बेटा वहाबी हो गया, तीजा गायब है, 10वां गायब है, इशारे सवाब का तसव्वुर नहीं। अब वो चाहता ये है कि यार क्या करूं, मेरा बेटा तो इस लायक है ही नहीं, मेरा बेटा तो कुछ करने नहीं देगा, अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा मरने से पहले एक अमल करके चला जा, ताकि तेरे मरने के बाद अगर कोई पूजा करने वाला ना भी हो खुदा ना करे, कोई बसवा करने वाला ना हो खुदा ना करे, फर्शी में फातिहा करने वाला ना हो खुदा ना करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर भी इंतजाम कर दिया है तेरे लिए। सरकार फरमाते हैं जब मेरी उम्मत का मर्द या औरत उस पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है ना होता लगा के निकलता है, बाजुओं को झाड़ता है, उसके जिस्म पर अल्लाह ने बेशुमार पर रखे हैं, हर पर से एक कतरा टपकता है। ये मेरे आका बेशुमार पर है तो बेशुमार कतरे हो गए। इन बेशुमार कतरों का होता क्या है? आगरा के लाल ने फरमाया फयख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलका, अल्लाह ताला हर कतरे से फरिश्ता पैदा फरमा दिया करता है। यार जिंदा है तो मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। ऐसी बुजुर्गी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं चाहता हूँ मदीने के ताजदार ने कहा नशमतुल मोमिनी ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्नह हत्ता यरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। फरमाया ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल दे देता है। वो परिंदा कहाँ रहता है? जन्नत के दरख्तों में रहा करता है, मोहब्बत से जन्नत के दरख्तों में रहता है। मेरे आका कब तक रहता है? फरमाया जब तक क़यामत आएगी नहीं ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शेर रज़विया, हक़ खिताबा। वाह वाह वाह,
तवज्जो है। नाजिम तो बेचारे अपना काम करते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, उनकी मोहब्बतों का खिराज है, मगर दर हकीकत मेरी कोई हैसियत नहीं। मुझे सबसे बड़ा नाज इस बात पर है कि मैं अपने मुर्शिद के दर का भिखारी हूं। सुभान अल्लाह। बस यही भीख मुझे आगे बढ़ा रही है, मुझे इसी पर नाज है। सुभान अल्लाह। मैं उन खतीबों में हूँ, अल्लाह का फजल है, ना मैं लक़ब से कभी खुश होता हूँ ना किसी की तारीफ। अल्लाह अल्लाह। लोग कितना कहते हैं बड़ी अच्छी तकरीर रही, ऐसा रहा, मैं बस एक ही जुमला बोलता हूँ, यहाँ अच्छी रही बस अल्लाह मेरी कब्र का मुझे सामान दे। वाह वाह वाह। मेरी जबान में अल्लाह ताला वो तासीर दे दे कि आपके दिलों पर वो बात असर कर जाए, तो एक भी अगर मेरी बात पे अमल कर लेगा मेरे लिए जरिया नजात। आमीन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। आमदम बरसरे मतलब अब नतीजा लेकर के जाइएगा। सरकार ये फरिश्ते करते क्या है? जब पर बेशुमार तो फरिश्ते भी बेशुमार। इतने इनेमात से सुनेंगे तो फिर मुझे एहसास होने लगेगा कि मेरी कौम में नींद आ गई। अल्लाह कुछ बोलिए भी ताकि सुनने का सवाब भी मिले, बोलने का सवाब भी मिले। 2 in 1 का आपने फार्मूला हर जगह पढ़ा है, तो एक ही वक्त में अगर 2 फायदे हो जाएं तो क्या है? मुनाजिर भाई अगर ये बोलते रहेंगे तो मनाजिर भी पैदा होते रहेंगे, और बदअकीदा के सामने जब दलील लेकर जाएंगे तो खुद मुनाजिर भी पैदा हो जाएंगे। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ दोनों चीजें हो जाएं। जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। आप कहेंगे मौलाना बार बार क्यों बुलवा रहे हो? मैंने कहा मैं नेकियां 100 बार करवाऊं, गुनाह थोड़ी कर रहा हूं। कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी परहेज़गारी पर एक दूसरे की मदद करो, तो मैं मदद ही कर रहा हूँ। बात समझ गए? कौम के नौजवान दाएं बाएं न देख, मेरी तरफ देख। बहुत देख लिया, अब देखने का वक्त नहीं, अमल करने का वक्त है। इधर उधर तवज्जो मत हटाइए, वरना तो शैतान की बात जो अल्लाह की बारगाह में कह के आया था ना, सुम्मा लअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहा मौला जा तो रहा हूं तेरी जन्नत से, मगर तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, तो इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। आज की महफिल में तवज्जो से शहजाद की गुफ्तगू को सुनो और दिल में बसा के लेके जाओ, ताकि शैतान के मुंह पे तमाचा हो और उससे कहो आज हम तुझे राजी करने नहीं, यानी शैतान को राजी करने नहीं, रहमान को राजी करने आए थे। और जब रहमान राजी हो जाता है तो कुरान का ऐलान है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया ये अल्लाह का गिरोह है, कामयाबी किसी और जमात को नहीं मिलती, अल्लाह वालों को मिला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जुमला दे रहा हूँ, कारी हसन साहब इस जुमले को हुस्न जमाल बख्श दीजिएगा ताकि हसन का सही मफहूम हो जाए, माद्दा इस्तिकाक मुझे मिल जाए और मुस्तक़बिल हूँ आपकी तरफ, मुश्तक आपकी तरफ चला जाए, मुस्तक़बिल हूँ मैं अपने पास रख लूँ। जरा हुस्न जमाल को आप पेश कीजिएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। ये मेरे आका ये करता क्या है? फरमाया यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। ये जितने फरिश्ते पैदा हुए हैं दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे, इशारे सवाब करते रहेंगे। भाई जरा गौर करना, 60 साल की जिंदगी पाके आया था, लेकिन नबी पे दुरूद पढ़ा, 70 साल में चला गया, 72 साल में चला गया, 100 साल में चला गया, 150 साल में चला गया, लेकिन याद रख सरकार की हदीस कह रही है क़यामत तक इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जाने वाला चला गया है, कब्र में पहुंच चुका है। अबे ना हो कोई कीजा करने वाला, ना हो कोई बसमा करने वाला, ना हो कोई भीष्मा करने वाला, ना हो कोई हाथ उठाने वाला, लेकिन बंदा खुद सरकार के इसमें डूब कर 24 घंटे फराइज़ और वाजिबात के बाद नबी पे दुरूद इतना पड़ गया है कि अल्लाह ने उसके लिए फरिश्तों को पैदा कर दिया है। अब डीजे जैसा तसव्वुर, डीजे जैसी महफिलें, डीजे जैसा इशारे सवाब दुनियादार करे या ना करे, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते करते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क था वैसे करने का। हाँ हाँ हाँ। मदीने वाले की बारगाह में ये सारी चीजें करते थे। सुभान अल्लाह। कौन है वैसे करनी? मैं आपको बिल्कुल
उमूमियत से खुसूसियत की तरफ लेकर जा रहा हूं। पहले जनरल मफहूम बताओ, फिर आपको स्पेशल मफहूम बता दूं। पहले आपके आम फजाइल बयान करूं, फिर खास फजाइल बताऊं। सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में सब आए, बोलो किसकी मोहब्बत में? हजरत उवैस करनी की मोहब्बत में सब जमा है। मैंने कहा प्यारे तू जमा नहीं है, तुझे ले खींच करके उनकी मोहब्बत ले आई है, इसलिए कि अल्लाह वालों का कमाल क्या है। कुरान पाक कहता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक काम किए अन करीब अल्लाह लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 16वें पारे सूरह मरियम की आयत करीमा है। अब जरा तवज्जो फरमाना, हमने कहा तफसीर में चलते हैं। हरम इब्ने हय्यान कहने लगे मा अक़बला अब्दुन बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मुमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहु। जरा उठ बैठना कीजिएगा, जो जहां बैठा है ख्वाजा पाक के ऊंट की तरह वही सिमट करके बैठ जाए। अब उसको उठना नहीं है, जब तकरीर खत्म हो जाए तो समझ जाए कि अब ख्वाजा का जो है जलसा खत्म होने के करीब है या खत्म हो जाए, तब समझे अब ख्वाजा पाक के उठने का हुक्म आ गया है। इसलिए कि मैं उन्हीं के मिशन को आपके कान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत हरम इब्ने हय्यान फरमाते हैं, क्या कहते हैं? कहा जब आपने कहा जब कोई बंदा अपने दिल से अल्लाह की बारगाह की तरफ जाता है, दिल से जाने का मतलब क्या है? मस्जिद बनाई है, मकसद ये नहीं लोग कहें यार बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, मकसद ये नहीं है। बड़ा आलिम हो गया, लोग कहें क्या शानदार बात करता है, क्या जबरदस्त कलम है। मैंने कहा यह सब रियाकारी है। शेख साहब ने 1 लाख रुपए मदरसे को दिए, अब ऐलान पर ऐलान हो रहा है, देखिए फला साहब ने 1 लाख दिए हैं, ये भी अंदर अंदर खुश है, गदगद है। कल को पूरे शहर के अंदर बात फैल गई पूरनपुर में 1 लाख रुपए। मैंने कहा ये नहीं है दिल से माइल होना। दिल से माइल होना क्या है? दिल से माइल होने की कैफियत अगर मालूम करना चाहते हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पता करो। जब आपका इंतकाल हो गया, आपको तख्ते गुस्ल पर लेकर गए, आपके कपड़े फाड़ कर आपको गुस्ल देना था, आपको एक तरफ लिटाकर आपकी पीठ पे किसी ने नजर मारी तो क्या देखा कि पूरी पीठ में आपके काले काले निशान है। किसी ने पूछा कि आपका हुस्न जमाल तो बहुत बुलंद वाला है, चेहरा बड़ा हसीन व जमील है, दस्त में आप बड़े हसीन व जमील है, आपके पैर भी हसीन व जमील है, पीठ के पीछे आपकी ये काला निशान क्या है? शेख मोमिन शबलम जी लिखते हैं नूरुल अब्सार फी मनाक़िब आले बैतुल मुख्तार में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में किसी ने बताने वाले ने बताया था, कहा कि जब करबला से इन्होंने भूखा मंजर देखा था, जब इनको भूखा और प्यासा रखा गया था, वहां से आने के बाद आपने लंगर खाना खोल दिया था, जो आता था खा के चला जाता था। यहाँ तक कि अनस बिन सिनान जो इमाम हुसैन के कातिलों में था, उसको भी आपने अपने यहाँ मकाम ठहरने का मौका दिया था। और आपका आलम यह था कि मदीने के जितने गरीब थे नमाज फज्र से पहले रात की सियाही में अपने कल्ले से अपनी पीठ पर बोरी रात के उनके घरों के बाहर रख के चले आते थे। गरीब सुबह को उठते थे, उनके घरों पर राशन मिला करता था, खाने का इंतजाम मिला करता था। जब इंतकाल हुआ, राज खुल गया, पता चला मालदारों से ज्यादा गरीब अच्छा खाना इसलिए खाते थे कि मुस्तफा का नवासा उनको पाल लिया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिके आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा, जश्न उवैस करनी कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने कादरी कमेटी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जब बंदा अपने दिल से अल्लाह की तरफ माइल होता है, अल्लाह ताला ईमान वालों के दिलों में उसका प्यार पैदा करता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई बदअकीदा कहे वैसे करनी का जश्न मनाओ तो तकलीफ दूसरों को होने लगती है। पैसा हमारा है, माल हमारा है, वक्त हमारा है, तेरे पेट में काहे दर्द हो रहा है भाई? तेरे बाप से तो कुछ लिया नहीं। अगर तेरा बाप सुन्नी है तो 100 बार लेंगे, तेरा बाप बदकार है तो हमें बता 1 बार भी नहीं लेंगे, इसलिए कि हमें उनसे लेना क्या है? दुश्मने अहमद पे शिद्दत की दी है। वाह 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 वाह। और एक बात यहाँ क्लियर कर जाऊं, इसलिए कि मैं बरेली की तरफ से आता हूँ, बरेली की बात पेश करता हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में कहीं कहीं कुछ जवाब भी दे जाता हूँ।
ذرا سی تکلیف ہو گئی تو بڑے اتحاد کرو، اتحاد سب کو مل کے رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اب بھی الحمدللہ 70 سے 80% سنی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ جب کوئی حالات کوئی حالت خراب ہوتی ہے ہندوستان کے اندر، اگر معاملات دیگرگوں ہوں تو پھر وہابیوں کی طرف چہرہ کیوں جاتا ہے؟ پہلے سنیوں کو جمع کر لینا۔ ہم جیسی شکل و صورت رکھنے والے بھی اسٹیج پہ زندگی بھر مناظرے کریں گے اور بڑھاپے میں کہیں گے اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہم تمہاری ضرورتوں کو نہیں مانتے، ہم شریعت کی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے 82 کا لشکر بھی دیکھا ہے، 313 کا قافلہ بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی کسی نے کہہ دی، اب یہاں یہ نہیں دیکھتے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، تاج الشریعہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ارے وہ بھی تو بڑے عالم ہیں، ان کی بات بھی مان لے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو آدمی کوئی ڈھکوسلے بازی کرتا ہے، جس کو کہیں سے راستہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ اگر اس کو دلیل ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اگر مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور دلیل مل جائے گی اس کو بھی اختیار کر لے گا، اس لیے کہ من میں چور بسا ہوا ہے تو پھر دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال توجہ فرمائیے گا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت کب کی پیدا ہوئی ہے؟ ہم جشن اویس قرنی منا رہے ہیں، آخر یہ وجہ کیا ہے، کیوں یہاں آئے ہیں؟ تو آؤ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں الارواح جلود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی اخیار و اغیار جناب محمد عربی روح نافذہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی حضرت آدم بھی نہیں ہے، حضرت شیش بھی نہیں ہے، نہ انبیاء کا وجود ہے ابھی، نہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، نہ رسولان اعظام آئے ہیں، نہ ابو البشر آئے ہیں، نہ ہی کوئی بشر آیا ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ پوری طریقے سے ابھی رکا ہوا ہے، لیکن اللہ نے روحوں کو پیدا کر دیا ہے۔ نبیوں کی روحیں موجود ہے، رسولوں کی روحیں موجود ہے، اقواس کی روحیں موجود ہے، اقطاب کی روحیں موجود ہے، صحابہ کی روحیں موجود ہے، تابعین کی روحیں موجود ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب سب کی روحوں کی دنیا میں جمع تھی تو ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، ایک فوجی کا کوارٹر ادھر ہے، ایک کا کوارٹر ادھر ہے، ایک اس کمرے میں رہتا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے اللہ نے روحوں کو الگ الگ رکھا تھا۔ اب اگلے جملے پر توجہ کرنا، سرکار فرماتے روحوں کی دنیا میں، روحوں کے درمیان جن روحوں کے آپس میں مابین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی تھی، پیار پیدا ہو گیا تھا، اللہ نے ان میں اتحاد پیدا کر دیا ہے، اختلاف نہیں رکھا ہے۔ اور فرمایا جن روحوں کی دنیا میں اتحاد نہیں تھا، پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی، وہ ان کے اندر اختلاف رہا۔ میں نے کہا ابھی نہیں سمجھا، اب بتاتا ہوں، ہماری روحوں کی دنیا میں ہے، غوث پاک کی روح بھی وہاں موجود ہے، خواجہ پاک کی روح بھی وہاں موجود ہے، وارث پاک کی روح بھی وہاں موجود ہے، مہرین مقدسہ کے سرکاروں کی روحیں وہاں موجود ہے، بریلی شریف کے امام کی وہاں روح پاک موجود ہے۔ اور آگے بڑھ تابعین کی، بالخصوص سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک وہاں موجود ہے۔ فرمایا جن روحوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی تھی، ان میں اتحاد رکھا جاتا ہے۔ آج اویس قرنی کا جشن وہی منائے گا جس کی روح نے روحوں کی دنیا میں اویس قرنی کی روح سے محبت کر لی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محبت اویس قرنی، محبت اویس قرنی، آشکان اویس قرنی، جشن اویس قرنی کا انفراد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت اویس قرنی مستور الحال ولیوں کے سردار۔ ادھر کوئی خاص چیز ہو تو مجھے بھی بتاؤ، تھوڑی دیر تقریر روک دیتا ہوں، میں بھی سن لوں گا ادھر، اور نہیں ہے تو بلا وجہ دائیں بائیں چہرے کرنے سے ثواب کو ضائع کیوں کرنا ہے؟ توجہ ہے، اویس قرنی ولی ہے، الحمدللہ بولو۔ ابھی میں عام بات کر رہا ہوں۔ ولیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحابہ کے بعد ولیوں کی 5 قسمیں کی گئی۔ ان اکبر الاولیاء بعد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
القطب ثم الإمامان ثم الأفراد على خلاف من ذلك ثم الأوتاد ثم الأفراد ثم الأوتاد ثم الأبدال. رسول کریم علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق جن کو زمانہ امام عبد الوہاب شارانی کہتے سبحان اللہ. فرماتے ہیں صحابہ کے بعد صحابہ سے بڑا مقام نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ مصطفیٰ کے، صحابہ کا ہے. جلدی بولو، مصطفیٰ کے، صحابہ کا ہے. اب صحابہ کے بعد ولیوں کی قسمیں نکالی تو 5 قسمیں نکالی. فرمایا پہلی جماعت غوث کی ہوتی ہے، پھر 2 غوث کے وزیر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک جماعت افراد کی ہوتی ہے، یہ نام ہے ولیوں کے، اور ایک جماعت اوتاد کی ہوتی ہے، ایک ابدال کی ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں سیدنا خواجہ سیدنا سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ولی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے زمانے میں جو تابعین پائے جاتے تھے ان سارے تابعین کے سردار کا نام اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ میرے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے سوال یہ ہوا حضور ولی کا مقام بڑا ہے کہ خانہ کعبہ کا مقام بڑا ہے؟ پورن پور کے سنی مسلمانوں سوال اعلیٰ حضرت سے کیا جا رہا ہے، ولی کا مقام بڑا ہے کہ خانہ کعبہ کا؟ آپ سے میں پوچھوں گا نہیں، جواب آپ جو بھی دیں، لیکن اس وقت پوچھتا نہیں، میں بات کو خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ میرے امام نے فرمایا ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل. سبحان اللہ. بولو بولو، ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے. حضرت اویس قرنی ولی ہے نا، آپ نے بھی مان لیا، میں نے بھی مان لیا، مانو گے کیسے نہیں؟ اپنے وقت کے ولی کامل ہے حضرت اویس قرنی. ایک ولی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ چلو آؤ، مثنوی مادن فیض لکھنے والے علامہ حسن ابن قدوہ، لکھنے والے خواجہ سرکار شاہ زمان الہٰبادی، ان دونوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مثنوی مادن فیض. مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے. انہوں نے واقعہ ذکر کیا کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سنا ہے آپ نے؟ اگر سنا ہے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کر دے تاکہ دونوں باتیں ہو جائیں، تصدیق بھی ہو جائے، ثواب بھی مل جائے. حضرت رابعہ بصریہ اپنے گھر سے نکلی، کہاں سے؟ شہر بصرہ سے پیدل سفر کیا. جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہونے والی تھی، آپ کی آنکھوں میں آپ کا حیض کے ایام لاپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے اور مسجد میں کوئی ناپاک نہیں جا سکتا. اب رابعہ بصریہ بڑی پریشان ہے، کیا کروں میرے مولا؟ لمبا سفر کر کے آئی تھی لیکن کیا کیا جائے؟ اب میں اندر جا نہیں سکتی. آپ وہیں بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے. روتے روتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آتے آتے اللہ رب العزت کی یاد میں کھو گئی اور کھوتے ہوئے آپ کو نیند آ جاتی ہے. رابعہ بصریہ کی آنکھ سو جاتی ہے لیکن ادھر تقدیر جاگ جاتی ہے. حضرت علامہ حسن ابن قدوہ بہت بڑی ذات ہے، شاہ زمان الہٰبادی، آج بھی خانقاہ وہاں پائی جاتی ہے. کوئی عام بزرگوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہو، بڑی پاکیزہ ذاتیں ہیں یہ. انہوں نے فرمایا ادھر آگ لگتی ہے، ادھر رب قدیر کا کرم ان پر ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کعبہ در و دیوار کو لے کر کے جا، جہاں میری رابعہ لیٹی ہے رابعہ کا جا کے طواف کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اب کہیں گے ہمارے شاگرد رشید افتاح میں ہے، پہلا سال ہے، مکمل ہو گیا. کہیں گے حضرت یہ تو آپ طریقت کی باتیں کر رہے ہیں، شریعت کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. میں نے کہا البحر الرائق کا مطالعہ کیجیے. وہ فرماتی الکعبۃ اذا رفعت عن مکانها لزیارت اصحاب الکرامہ فتجوز صلاۃ المتوجہین الی ارضها. حضرت توجہ ہے، محبت سے ذرا آپ بھی بولے سبحان اللہ. سب بول جائے، میں سب سے نیکی کروا رہا ہوں اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ. مناظر بھائی سرکار فرماتے ہیں بھلائی کا پتہ دینے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہی ثواب پاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں تو اس نیت سے کہلوا رہا ہوں، جتنی بار کہلواؤں گا اتنی بار 2-4 نے بھی کہہ دیا تو 2-4 کے برابر مجھے بھی ثواب ملے. سبحان اللہ. یہ میرا مقصد ہے، ورنہ یہ نہیں کہ مجھے وقت پورا کرنا ہے. میں مدرس آدمی ہوں، مجھ سے صبح تک کروائیں گے، تقریر صبح تک کروں گا. اس لیے کہ یہ فکر اس کو ہو جو رٹ رٹھا کے بولتا ہے. ہمارا کام تو دن و رات یہی ہے نا.
बात समझे कि नहीं समझे? हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम, किताबों पर कफन होगा हमारा कफन। सुभान अल्लाह। तो हमने तो इसको अपना ओढ़ना बिछाना बना लिया, इसलिए मैं वक्त पूरा करने के लिए नहीं, वक्त को संवारने के लिए बुलवा रहा हूं। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू, रो गई है। साहिब बहरुर राइट ने जुजिया जिक्र फरमा दिया, कहा कि अगर काबा अपने दरो दीवार के साथ है, अपने दरो दीवार के साथ रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी वगैरह दरवाजे के साथ पूरी इमारत उठ के चली जाए, अब गया कोई नमाज पढ़ने के लिए, कहाँ पहुंचा? खाने काबा में। तो अहले इल्म जानते हैं, आप अगर पूरनपुर में नमाज पढ़ेंगे तो नियत करेंगे मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को, यानी जिहते काबा की नियत करेंगे। लेकिन जब काबा सामने है तो अब जिहत से और तरफ से और साइड से और सब से काम नहीं चलेगा। अब नियत करेंगे आईने काबा की, नियत करेंगे असले काबा की, नियत करेंगे असले काबा की। अब काबा तो सामने है ही नहीं, जनाबे मुनाजिर साहब क्या किया जाए? काबा तो उठ के चला गया। साहिबे बहरुल राइट ने कहा, अरे मियां अगर काबा उठकर चला जाए, हमने कहा जाता क्यों है? कहा ले सियारती असहाबी करामा, ये वलियों के दीदार के लिए कभी कभी चला जाता है। पता चला शरीयत के मसले में और अल बहरुल राइट के अंदर ये जुजिया जिक्र करके उन्होंने बता दिया, इसको तरीकत पर ही महमूल बन कर ला, वलियों के लिए काबा दीदार की खातिर उनका जलवा देखने के लिए खुद चला जाता है। अब काबे की इमारत तो है नहीं, नमाज कैसे पढ़े? फरमाया फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा, हमें काबा नहीं है, जमीने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत राबिया बसरिया लेटी है, काबा आया, लेकिन आने से पहले काबे को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। रब की शान है, इस गोश्त के टुकड़े को बुलवाने पर कादिर है तो वो कयामत के दिन हाथों को बुलवाने पर भी। अल्लाह अल्लाह। इनसे कुछ करने से पहले ये सोच लिया करो कि अभी नहीं बोल रहे मगर कभी बोलेंगे। ये बढ़ाने से पहले सोच लिया करो, अभी नहीं लेकिन कभी बोलेंगे। इनको जमाने से पहले सोच लिया करो, अभी नहीं कभी बोलेंगी। इसलिए कि अल्लाह के लिए कोई चीज बैद नहीं। जो अल्लाह गोश्त के टुकड़े से जबान से बुलवा सकता है, वो जिस्म के किसी भी हिस्से से बुलवा सकता है। नहीं सुना आपने कौमे बनी इसराइल के अंदर जब कत्ल हो गया था, कुरान ने कहा वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा। पूरी आयत पढ़ जाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर उन लोगों ने क्या किया था? एक जानवर को ज़बह किया था, और ज़बह करने के बाद उन्होंने क्या किया? एक टुकड़े को लिया और लेने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म मिला, वो हुक्म अल्लाह की तरफ से था। कहा कि एक टुकड़ा उठाओ। अब गोश्त का टुकड़ा का अलग अलग है। किसी ने कहा रान का पार्चा लिया था, चलो रान ही की बात कर लेते हैं। बोला तो जबान से जाता है लेकिन जिस्म के और हिस्से से नहीं बोला जाता। नकीब इजलास क्या हुआ? उन्होंने टुकड़ा उठाया, उठा करके मुर्दे पे मारा, मुर्दा बोलने लगा। हमने कहा अल्लाह जो चाहे जिस तरह चाहे कुदरत पैदा कर दे। कुरान कहता अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रखो, आज हम तुम्हारे मुंह पे ताला लगा देंगे। अब तुम्हारी ज़बानें बंद होगी। किस दिन? क़यामत के दिन। अब आग कहेगी मौला बहुत देखा है, ज़बान तो बंद है। कान कहेंगे मौला बहुत बहुत उसने गुनाहों की बातें सुनी है। पैर कहेंगे मौला मुझे बहुत लेकर के गया है। हाथ कहेंगे मौला इसने इससे बहुत जुर्म किए हैं। याद रखो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवारों, ये रब की शान है। अल्लाह जिस चीज से चाहे बुलवा दे और जिस चीज में चाहे बोलने की ताकत अता फरमा दे। बहरहाल खाना काबा को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमा दी। अब खाना काबा कहने लगा, ए अल्लाह, एक बंदी आई है राबिया बसरिया, उसके तवाफ के लिए तू मुझे भेज रहा है, लेकिन कितने अख्ताब आए हैं, कितने बंदी आए हैं, वो सब मेरे दीदार के लिए आए हैं। जब मैं ही चला जाऊंगा तो उनकी नजरें मुझे तलाश करेंगी। जब मैं ही चला जाऊंगा मेरे दीदार से महरूम हो जाएगी। रब की रहमत जोश में आती है। रब ने फरमाया आज के बाद अगर कोई तेरा तवाफ करेगा, अब अहले ईद की तवज्जो चाहूंगा, आंखें खोलिए मत बल्कि ध्यान से सुनिए इधर और मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अपने हाथों को बाद में देख लेना, नाखून चबाना
को सुने। हजरत राबिया बसरिया लेती है, रब ने फरमाया रब की रहमत जोश में आती है, कहा आज के बाद तेरा कोई तवाफ करेगा उसको मैं एक हज का सवाब दूंगा, और जो शमीन राबिया का तवाफ करेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। हमने कहा आला हजरत आप बताओ दलील क्या है? आपने तो कह दिया ना हर वली काबिल से अफजल, तो अगर सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अफजल है, गौसे पाक अफजल है, हजरत उवैसी करनी भी अफजल है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, समझ रहे हैं मैं कहां से ला रहा हूं? बहुत अच्छा। वो भी अफजल है चूंकि वली है वो भी, और मस्तूरुल हाल वलियों के सरदार हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसी जात हो सकता है मियां? दावा करके दलील दिए बगैर चले जाए? अल्लाह अल्लाह। ये तो वो आला हजरत है जो पानी की किस्में निकालने पे आए तो पानी भी पानी पानी हो गया। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो आला हजरत है कि जब साइंस पर लिखने के लिए आए तो अच्छे अच्छे साइंसदानों के छक्के छुड़े। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। अभी मेरा टॉपिक नहीं है, किसी और मौके पे अर्ज करूंगा। आज जो वॉइस एसएमएस देख रहे हो, व्हाट्सएप में आप वॉइस मैसेज सुनते हो, और जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम आपने देख लिया है, कहीं न कहीं आला हजरत के उस कानून का असर व रसूख है जो अल-कश्फ शाफिया लिहुक्म फ़ुनून जराफिया पर आला हजरत ने इल्म सोतियात पर रिसाला लिख के ये बता दिया कि इनक़िताए तमव्वुज़ से इनक़िताए सोत लाजिम नहीं है। ये अहले इल्म के लिए जुमला है। तुम्हें कहूं तो तुम्हें भी समझा दूं, समझना चाहोगे? क्या ख्याल है? पढ़ा लिखा तबका भी है, कुछ कॉलेजों से भी जुड़े होंगे। आला हजरत ने कैलिफोर्निया का कभी सफर नहीं किया, आला हजरत कभी नहीं गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आला हजरत ने कभी लंदन का रुख नहीं किया, ना अमेरिका का। क्यों करते भाई? आला हजरत एक दिन इंग्लिश या असरी तालीम पढ़ने में, असरी का लफ्ज है या इंग्लिश का है वो मुझे बर वक्त याद नहीं, हयात आला हजरत में असरी तालीम याद कर रहे थे, असरी तालीम पर तवज्जो दे रहे थे। आपके वालिद ने या दादा ने कहा बेटा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये चीजें अल्लाह तुम्हें यूं ही अता फरमा दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ गए? बालाए सरश से होशमंदी मिताफ सितारे सर बुलंदी, ये इमाम अहमद रजा खान थे जिनकी पेशानी पर तरक्की का चांद बचपन ही में नमूदार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का दिया हुआ ज़ाब्ता सुनिए, बात आ गई तो क्लियर कर दूं। आज लोग ये समझते हैं कि आला हजरत ने सिर्फ अशरफ अली पे फतवा ही लगाया है। मैंने कहा आला हजरत को हर जाविये से पहचान करवाइए आला हजरत की। अगर आला हजरत ने तकलीद मक्की के ताल्लुक से गुफ्तगू की है, अगर आला हजरत ने रद्दुल रफ्सा पे किताबें लिखी है, अगर आला हजरत ने वहाबियत की कमर तोड़ी है, तो ये भी कहिए कि आला हजरत ने साइंस की बोलती भी बंद कर दी है। कभी फौजे मुबीन पर रद्द हरकत ज़मीन लिखी है, कभी मुआइने मुबीन लिखी है, कभी नुज़ूल आयात फुरकान में सुकून ज़मीन व आसमान लिखी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इल्म शौतियात पर आला हजरत की किताब अल-कश्फ शाफिया बड़ी जबरदस्त किताब है। आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग समंदर देखने कभी गए होंगे ना, कभी आपने देखा होगा समंदर, समंदर में लहरें आती है कि नहीं आती है? लहरें उठ के आती है, आखिर कहाँ खत्म होती है? आप कहेंगे किनारे पर आकर खत्म होती है, साहिल पे आके एक जहाज में आकर के रुक जाती, यही तो होता है ना। हमारी आवाज का भी यही आलम है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी कान आप इस तरीके से मौजों की तरह जाते जाते हवा में लहराते हुए आपके कान से टकरा रही है, लेकिन जैसे ही आपके कान से टकराई जाने के बाद आवाज खत्म हो गई, इस तरह की लहर किनारे से जाके खत्म हो जाती है। लेकिन आप याद रखिएगा मेरी आवाज के बंद होने से ये नहीं कि अल्फाज भी खत्म हो गए, इस तरह की मौजें खत्म होने से समंदर का वजूद खत्म नहीं होता। आला हजरत से पहले जितने साइंसदान थे सब ये कहते थे हमारी ध्वनि का विनाश हो जाता है, वॉइस फिनिश हो जाती है, आवाज खत्म हो जाती है, अल्फाज और वर्ड्स की कोई हैसियत नहीं रहती, इनका वजूद खत्म हो गया। मगर इमाम अहमद रजा खान ने कहा नहीं नहीं, अल्फाज अब भी बाकी है, आवाज अगरचे आपकी बज़ाहिर खत्म हो गई लेकिन अल्फाज बाकी है। आप कहेंगे वो कैसे? आला हजरत ने इस्तिदलाल किया, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन मरद्दा। आला हजरत लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं मलफूज शरीफ में, तुम्हारी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं ये गर्दिश कर रहे हैं, खत्म नहीं होंगे,
اچھے الفاظ بولے ہیں یا برے الفاظ بولے ہیں، یہ سارے الفاظ مخلوق ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہا جو الفاظ ہم بول رہے ہیں یہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور یہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اچھا بولا ہے اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ اچھے الفاظ قیامت تک باقی رہتے بھی ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کیا کرتے ہیں، لیکن جس نے زندگی میں گالیاں دی ہے، غیبتیں کی ہے، چغلیاں کی ہے، برائیاں کی ہے، اب بھی اس لیے الفاظ باقی ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں مگر اس کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کرتے۔ اللہ 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 اللہ، سمجھ گئے؟ اب اس کو آپ کو اور آسان، حضرت مولانا عامر صاحب نے مجھے فون لگایا رات کے 12 بجے، موبائل سوئچ آف، بولے دوسرا آپشن ہے، واٹس ایپ پر گئے، لکھ دیا السلام، بول دیا السلام علیکم، وائس ریکارڈنگ کی جاتی ہے نا، وائس ایس ایم ایس، علم والے بھی اتنا توجہ دے لیں تاکہ یہ سمجھ میں نہ آئے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ ہماری قوم اعلیٰ حضرت کو صحیح سے پڑھتی نہیں، اور سوشل میڈیا نے آج پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دور کر دیا ہے۔ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، موبائل پہ جو چیز آئی اس کو پڑھ لیا۔ کچھ ایسے بھی بیچارے ہمارے خطیب ہیں جو راستے میں اس کی سنی اس کی سنی، کسی نے مفروضہ واقعہ پیش کر دیا، انہوں نے جلسے میں اس کو لا کے انٹری کرا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، کسی نے ایسی واقعہ لکھ دیا فرضی کہ ٹرین پہ جا رہے تھے، غریب آدمی تھا، چادر نہیں تھی، انہوں نے پوری تقریر غریب آدمی چادر پہ کر دی۔ یہ ساری چیزیں بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو قوم میری اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھتی ہے چڑھتا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کو پڑھتا نہیں۔ اگر دل سے پڑھ لیا جائے تو چڑھنے کی ضرورت نہیں، بڑے پیارے انداز میں سمجھ جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا اصول، جناب مفتی مولانا عامر صاحب قبلہ نے کیا کیا، میسج بھیجا، 5 گھنٹے کے بعد میں نے اپنے موبائل کو آن کیا، بتاؤ وائس میسج آئے گا کہ نہیں؟ ارے بولو یار، آئے گا، سب جانتے ہیں آتا ہے نا، وائس میسج آیا کہ نہیں آیا؟ اب اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ دھونی کا وناش ہو جاتا ہے، کہاں گئی تمہاری دھونی کے وناش ہونے والا فارمولہ، کہاں چلا گیا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا باقی رہتے ہیں، اگر ختم ہو جاتا تو 5 گھنٹے کے بعد موبائل کی طرف ریٹرن نہیں ہوتا۔ آنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، قانون وہی ہے جو بریلی کے امام احمد رضا خان نے سمجھا۔ واہ 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 واہ، بات چل رہی تھی اعلیٰ حضرت، آپ بتائیں ہر ولی کعبے سے افضل کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ماجہ کی حدیث ذکر فرمائی، کہنے لگے میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ ویقول، کہا میں نے میرے سرکار کے صحابی عبداللہ ابن عمر نے کہا ایک دن میں نے دیکھا میرے سرکار کعبے کا طواف کر رہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، کعبے کا طواف، یعنی اب دیکھیے تو صحیح، کعبے کا کعبہ در حقیقت کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جناب ناظم اجلاس صاحب تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجیے، شہزاد کچھ قیمتی باتیں کر رہا ہے، معاف کیجیے گا، میں کبھی کبھی کڑوے جملے پیار بھرے انداز میں بول دیتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی بات، اچھی بات ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اگر ہم پڑھ نہ سکے تو سننے کے بعد کبھی کبھی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے اور کوئی اعتراض کرتا ہے تو جواب آسانی سے بن جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میرے آقا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں، آج کے دور میں کچھ ایسے بھی سرفرے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، کہتے وہ تو بڑے مولوی صاحب تھے، وہ کوئی ولی تھوڑی تھے۔ میں ایک جملہ بڑے کرنے انداز میں بولتا ہوں، ولایت تیرے باپ کی بپوتی نہیں ہے، ولایت تیرے گھر کی جاگیر نہیں ہے، ولایت تیرا باپ نہیں بانٹتا ہے، ولایت آمنہ کا لال بانٹتا ہے، رسول پاک بانٹتا ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کی ولایت پر تجھے کرامتیں سننا ہے تو تو حیاتی اعلیٰ حضرت پر، لیکن اگر پڑھ نہیں سکتا تو میں تجھے ایک دلیل دے رہا ہوں، یہ کوئی آج کے دور کا شاعر نہیں ہے، یہ وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا شاعر ہے جو کہتا ہے کروں کہ مدح اہل تمن لگا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ولایت کے لیے یہی مصرع کا
سبحان اللہ نبیوں کا امام آج کعبے سے بات کر رہا ہے اور سنیوں کا امام کعبے کی بات سن رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے کہہ رہے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روز آتا ہے اب بھیا اگر کسی کے باپ نے کسی کے دادا نے کسی کے چچا نے کعبے کی آواز سنی ہو تو لاؤ اس کو ہم اعلیٰ حضرت کی صف میں کھڑا کر دیتے اللہ 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 اور جب نہیں سنی ہے تو ولایت کے لیے کیا چاہیے بھائی ولایت کے لیے کیا چاہیے کرامت کو معیار بنایا ہے تو کرامت تو اعلیٰ حضرت کی ہو گئی نا سبحان اللہ پیچھے والے لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہیں کچھ لے دے کے اگر کام چلے تو بول جائیے لیکن بولیے تو صحیح ہاں سر نہیں لائیے حضرت سر نہیں سروں سے میں سروں کی سر اللہ کے لیے ہے زبان ذکر اللہ کے لیے ہے توجہ ہے نا غور فرمائیے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کعبے سے باتیں کر رہے ہیں اب کعبے سے باتیں کی تو میرے سرکار نے کہا ما اطیبہ کی و اطیبہ ریحہ کی ما اعظم کی و اعظم شانہ کی والذی نفس محمد بیدی لحرمت دم المومنی اعظم عند اللہ حرمت من آمنہ کے لال فرماتے ہیں کعبہ تو بہت اچھا ہے ایک کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے ایک کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے ایک کعبہ تیری شان بڑی اونچی ہے لیکن آج محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میں اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ نے مومن کامل کا مقام تجھ سے بلند والا رکھا ہے اور آج کے دور میں مومن کامل کی تعبیر دی جائے تو اسی کو ولی کہا جاتا ہے حدیث پاک سے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہر ولی کا مقام کعبہ معظمہ سے افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہر ولی کا مقام کعبے سے افضل ہے تو میرے اویس کا مقام بھی کعبے سے افضل ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ عام فضیلت سمجھ میں آ گئی اب آگے بڑھو میرے سرکار کی عادت کریمہ بارہا رہی حضور اپنے صحابہ کو لیتے شہر مدینہ سے باہر چلے جاتے غروب آفتاب کے قریب اللہ اللہ اور چہرہ یمن کی طرف کرتے حدیث دھیان سے سنیے گا چہرہ میرے سرکار یمن کی طرف کرتے اور فرماتے انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن مجھے یمن کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اویس کرنی کرن یمن کے اندر ایک بستی ایک علاقہ ایک خطہ ہے ایک جگہ ہے ملک ہے کون سا ملک یمن جلدی بولو کون سا ملک ہے ملک یمن ہے حضرت اویس کرنی کو اویس کرنی یمنی کہا جاتا ہے یعنی آپ کا ملک تو یمن ہو گیا لیکن شہر شہر کرن ہے آواز سننی ذرا غور کر حدیث تو نے بارہا سنی ہوگی لیکن پوائنٹ اور نقطے کی بات بتاتا ہوں میرے آقا نے ایک دن دعا کی تھی حضرت اویس کرنی نے سرکار کا زمانہ تو پایا تھا لیکن سرکار علیہ السلام کا دیدار نہ کر سکے اگر دیدار ظاہری آنکھوں سے کر لیتے ویسے تو دیدار کا عالم یہ ہے ہر بار جلوہ مصطفیٰ نظروں کے سامنے رہتا تھا اویس کو محروم نہیں کیا تھا آقا کریم فضل فرماتے تھے لیکن صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ظاہری آنکھ کے ساتھ ظاہری زندگی میں سرکار کا چہرہ دیکھ لیا ہو اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو حضرت اویس کرنی کو یہ شرف نہ مل سکا لیکن تابعی ضرور ہے اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کو دیکھا ہے ہمیں بہت سارے صحابہ حضرت مولا کائنات کو دیکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھا ہے بڑے بڑے صحابہ کا دیدار کیا ہے سرکار علیہ السلام کے دیوانوں میرے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی ظاہری زندگی میں اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا سرکار نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار دعا کی کچھ نجد سے لوگ آئے تھے جس کو آج وہابی جماعت نے کیا کر دیا ریاض کا نام دے دیا ہے اپنے کا نام کچھ بھی دیتا رہے سنی تجھے اسی شکل و صورت کے ساتھ پہچان لیں گے سرکار کی بارگاہ میں ریاض کے یا نجد کے کچھ لوگ آئے تھے کہنے لگے وفی نجدنا یا رسول اللہ حضور ہمارے نجد کے لیے دعا کرے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر میں کہا
کہا کیسے دعا کر دوں؟ ہنالک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان، وہاں سے فتنے پیدا ہو کے زلزلے نکلیں گے۔ فتنوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی مذہبی فتنے۔ وہی جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، سرکار نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا ہے؟ مفسر شارحین حدیث نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی، لیکن ایک تشریح میرے ذہن میں جو آئی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار نے ملک شام کے لیے دعا کی ہے، ملک یمن کے لیے دعا کی ہے، ملک شام کے لیے دعا کی ہے۔ ملک شام کے لیے دعا کے بے شمار رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ ملک شام کے اندر نبیوں کی قبریں پائی جاتی ہے، اور یمن کے لیے اس لیے دعا ہو رہی ہے کہ یمن میں مصطفیٰ کا عاشق ہونے سے کلی پایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مشرق اعلی حضرت فیضان ویسے قرنی کانفرنس۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا، ختم کر دیا جائے؟ نہیں، جیسا آپ کا مزاج ہو ایسی بتائے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہربی منزل ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت۔ اذا كانت ليلة النصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ آج ہی ہے 15ویں شب۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ ابھی وہی آ رہا بالترتیب۔ سرکار علیہ السلام نے خود مقام بیان کیا حضرت اویس کرنی کا۔ ایک عام فضیلت آپ سن لیجئے، اویس کرنی تابعی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ ترجمہ سنیے گا دھیان سے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا مقدر ہے، ہمیں اگر فاروق اعظم ملے ہیں، اگر عثمان غنی ملے ہیں، تو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ذات بھی مل گئی ہے۔ میری اسی مقام پر غالباً سید صاحب قبلہ جن کا انتقال ہو گیا، سید ناصر میاں صاحب قبلہ علیہ رحمہ، شاید اسی جگہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، یہی جگہ تھی کہ کوئی اور سی دوسری جگہ رہی ہوگی۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا تھا وہاں، لیکن اب اس وقت وہ موقع نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، جہنم میں اتنی طاقت نہیں، جلانا تو دور کی بات۔ اللہ 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 اللہ۔ نہیں سمجھے؟ نظریں بہت غائب ہو رہی ہیں آپ کی، دھیان سے سنیے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ سمجھے یہ کہ جہنم میں اتنی طاقت نہیں، چلانا تو دور کی بات، صحابی کے تابعی کے جسم کو ٹچ بھی کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہ چھو سکے گی جس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور اس کو بھی نہ چھو سکے گی جس نے میرے دیکھے ہوئے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ ہم نے کہا قربان جائے اویس کرنی، آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، آپ نبی علیہ السلام کو بظاہر نہ دیکھ سکے، لیکن ان آنکھوں کو ضرور دیکھا ہے جنہوں نے بار بار مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس آنکھ کو ضرور دیکھا ہے جس کو زمانہ عمر فاروق اعظم کرتا ہے، اس آنکھ کو ضرور دیکھا ہے جس آنکھ والے کو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اویس کرنی کا مقام ہے۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام کی رحمت جوش میں آتی ہے، بیٹھنے والا کون ہے؟ اپنے وقت کا عمر فاروق اعظم ہے، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چین کر لیتا ہے۔ ان سے میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا یقال له اویس، جس کو اویس کہا جاتا ہے۔ یار اب تو بولو محبت سے سبحان اللہ، عام دم برسرے مطلب اب میں کھینچ کے آپ کو بارگاہ اویسی میں لے کر کے آ گیا ہوں۔ ان سے پوچھئے تو صحیح، جہاں سلسلہ قادریہ ہے، جہاں سلسلہ چشتیہ ہے، جہاں سلسلہ سہروردیہ ہے، جہاں سلسلہ
नशबंदिया है, वही सिलसिला शुक्तारिया भी है, सिलसिला उवैसिया भी है, और सिलसिला उवैसिया के अंदर भी न जाने कितने लोग फैज पाते हैं। हम तो फैज पा ही रहे हैं, इसलिए कि हम इन आकाओं से प्यार करते हैं और इन सारे आकाओं की तरफ नजर करके आला हजरत की गोली में बोलते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाने मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे सरकार ने कहा उमर तुम्हारे पास यमन से एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा। क्या नाम होगा? ऊंचा बोलो। उवैस होगा। फरमाया लम यदा बिल यमनी गैरा उम्मिन लहू, यमन में सिर्फ उसकी माँ है जिनको वो छोड़ के चला आएगा। आपकी माँ ज़ईफा थी, नातवा थी, नाबीना थी, देख नहीं सकती थी। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पहचान बताई, फरमाया वकाना बिही बयाज़ुन फदअल्लाह तबारक व तआला फअज़हबहु इल्ला मौज़िअद दीनारी अव दिरहम। फरमाया उसके पूरे जिस्म पर सफेद बर्स की तकलीफ थी, मगर जब उसने अपने रब की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने सब खत्म फरमा। बोलो यार बोलो। सरकार फरमाते हैं इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो रब की बारगाह में कसम दे देते हैं तो अल्लाह उनकी कसमों को रद्द नहीं करता, दुआएं कबूल फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मेरे नबी फरमाते हैं वकाना बिही बयादुन, उसके जिस्म में सफेद बर्स की तकलीफ थी, बीमारी थी, लेकिन दुआ की फदा अल्लाह, जब अल्लाह से दुआ की फअज़हबहु, अल्लाह ने सारी उसकी तकलीफ दूर कर दी, लेकिन इल्ला मौज़िअद दीनारी अव दिरहम, यानी दिरहम दीनार यानी रुपए भर अपनी सफेदी उसके जिस्म पर है। और ये अल्लाह ने इसलिए नहीं कि उनकी दुआ आधी कबूल हुई आधी रह गई, ये 90% कबूल हुई 5% रह गई, नहीं, बल्कि इसलिए छोड़ी थी ताकि पहचान हो जाए कि यही उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत उवैस के वालिद उवैस इब्ने आमिर, आप देख रहे हैं मौलाना आमिर साहब, इस नाम को भी उस नाम से बरकत हासिल हो रही है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया उनके जिस्म में सफेदी थी, लेकिन दुआ की तो सफेदी दूर कर दी। अब अगला जुमला सुनिएगा, सरकार ने फरमाया फमन लगियहु मिलकुम फमन लगियहु मिलकुम फलयस्तगफिर लकुम। फरमाया तुम में से जिसकी भी मुलाकात हो जाए उससे जरूर बख्शिश की दुआ करा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं समझे बात को? जिसकी भी मुलाकात हो जाए खामोश मत रहना, मेरे उवैस से बख्शिश की दुआ करा लेना। अब सरकार जिसके लिए कहें कि दुआ करा लेना, इसका मतलब ये है नबी जानते हैं कि उसकी दुआएं खुदा की बारगाह में रद्द नहीं होंगी, कबूल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी बिरादरी ही कमजोर हो गई। स्टेज पे ही बड़ी कमजोरी का मुजाहरा। भाई देखिए, मैं तो 11 फरवरी से लेकर अब तक मुसलसल चल रहा और इंशाअल्लाह 10 मार्च तक, बल्कि 11 के दिन तक मुझे मुसलसल प्रोग्राम में रहना है। थका हुआ तो मैं ज्यादा। कल दिन में भी तकरीर थी, खत्म बुखारी कराया, रात में भी तकरीर करी, फजर आके घर पे पड़ी, उसके बाद 2-4 घंटा इधर से बच्चों की चीख, उधर से घर वालों का कि ये ले आओ कि वो करो, और उसके बाद उठाया आप तक चला आया। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आप थक गए। थक गए आप? नहीं थके हैं तो ज्यादा इन्हमाक ना हो। अगर खोना है तो ऐसे खोना, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। बात करता
सुभान अल्लाह ला अबर्रा, फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी आपको मिलेंगे जो पुराने लिबास पहन लिए हैं, वो भी फटे पुराना लिबास है, देखने में लग रहे हैं कोई दीवाना है। यही वजह है कि जब हजरत अली उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने कहा था, पहचान बताई थी हजरत उवैस करनी की। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आया, यमन से कोई आता था, कहते थे उवैस इब्ने आमिर को जानते हो? वो कहता मैं नहीं जानता। उवैस इब्ने आमिर नाम के तो बहुत सारे हैं, क्या पता आप किसको कह रहे हैं? आपने कुछ पहचान बताई। वहां के रहने वाले शहर कर्म का एक बंदा था, कहने लगा अरे आप उस उवैस की बात करते हैं, आप खलीफा वक्त है, आप उसका जिक्र मत कीजिए, वो तो दीवाना है। आपका काम ये था ऊँटों को चराते थे, उससे जो मिलता था अपनी माँ का खर्च करते और अपना खर्च उठाया करते थे। उनसे पूछा गया आखिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी क्यों नहीं देते? तो उसका सबसे बड़ा राज क्या था? आपको बताता हूँ, वो सरकार की हदीस पे अमल करते थे। मेरे नबी ने फरमाया हुमा जन्नतु का व नारो का, तेरा बाप तेरी माँ दोनों तेरे लिए जन्नत का सामान भी है और जहन्नम का जरिया भी है। अगर तूने बुढ़ापा उनका पाया, जन्नत हासिल ना कर सका तो बेकार है, जहन्नम का ईंधन नहीं बनना है। कौन है माँ बाप? उवैसे करनी से पूछते क्यों नहीं? हजरत उवैसे करनी अपने माँ की खिदमत में रहते थे, लेकिन एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम की याद बहुत ज्यादा आपको तड़पाने लगी। अम्मी जान मुझे इजाजत दे दो, मैं सरकार की बारगाह में जाना चाहता हूँ। कहा बेटा आज पहर की इजाजत है, शर्त ये है अगर मदीने वाले मदीने में ना हो तो फौरन पलट के चले आना। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का आशिक गया, पहुंच गए मदीना शरीफ। आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, उम्मुल मोमिनीन की बारगाह से जवाब मिला कि हुजूर तो गए हैं जिहाद में, तशरीफ लेकर के गए हैं। आपने अपनी वालिदा के कौल पे अमल किया, पलट के चले आए। कुछ देर या कुछ घंटों के बाद सरकार अलैहिस्सलाम पहुंचे और फरमाया क्या उवैस आया था? आका करीम अलैहिस्सलाम को एक खास नूरानियत नजर आ रही थी, उवैसे करनी की पहचान और अलामत के तौर पर। मैंने कहा यह वो वैसे करनी है जिसको मदीने वाले ने कबूल फरमा लिया है। अब जो जो उवैस से मोहब्बत करेगा उनके दरबार से जुड़ जाएगा, मेरा यकीन है मुस्तफा उसको कबूल फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान उवैस करनी। हजरत खुबैब इब्ने सुहैल कहते हैं हम सफर कर रहे थे कश्ती का। कश्ती का आलम यह है कि कश्ती डूबने के करीब हो गई, पानी भर गया, लोग परेशान हैं। कोई बात तो नहीं, खत्म कर दिया जाए। मौलाना एहसान साहब तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा एहसान साहब का भी एहसान है मुझ पर। कंफर्म कर रहा था मैं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिएगा हमारे अपने हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम लोग तकरीरों के भूखे नहीं है, अल्लाह का फजल है, रब का करम है, हर दिन हम लोगों को जलसे ही मिल रहे हैं। जी। बस ये होता है कभी कोई किसी की सुन लेता है, कभी कोई किसी की सुन लेता है, क्योंकि हमें मालूम है हम अपनी बात नहीं करते, बात उसकी करते हैं जिसकी बात इमाम अहमद रजा खान ने की तो कहने लगे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अल्लाह अल्लाह। उधर लड़कारा उनको कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह सुभान। ताजुश शरिया भी कहने लगे दादा जान मैं भी आपकी सुन्नत पे अमल कर लूं, अख्तर कादरी खुल्द में चल गए। अब मचल गए पूरनपुर के ताजुश शरिया, अपनी अपनी बात कर गए। हमारे लिए कहने लगे मिसरा दूसरा पर खुल्द वाह है, ओपन खुली हुई, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, मगर सच्चा कादरी बन। सुभान अल्लाह सुभान। खुबैब इब्ने सुहैल कहते हैं कश्ती है। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे, सरकार ने फरमाया कुछ ऐसे बंदे हैं जो पुराना लिबास पहनते, लोग दीवाना कहते हैं, मगर उनका हाल ये है कि जब रब की बारगाह में दुआ कर लेते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। हजरत उवैस करनी कश्ती में मौजूद है, एक दीवानगी का आलम है। कश्ती डूबने के करीब हुई, हजरत खुबैब इब्ने सुहैल कहते हैं जैसे डूबने के करीब हुई हम परेशान, हमने एक बंदा देखा बिल्कुल सादा लिबास है, कश्ती में से उतरा, पानी पे गया, नियत बांधी नमाज पढ़ने लगा। अब हम परेशान, नमाज पढ़ के फारिग हुआ, पूछा भाई कुछ मदद तो कर। कहा क्या हुआ? वो कहते इस अंदाज से सवाल किया जैसे माजरा माहौल आसपास जो चल रहा था उसकी कोई खबर ही नहीं है।
کہا آپ کو پتہ نہیں جناب یہ کشتی ڈوب رہی ہے؟ تو کہا کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کہا قرب الہی کیسے ہوگا؟ کہا بسم اللہ پڑھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب آؤ، سچے دل سے توبہ کرو۔ سب نے توبہ کر لی اور کہا بسم اللہ پڑھو، تم بھی ادھر آ جاؤ۔ کہتے ہم دریا سے، ہم کشتی میں سے اترے، اترنے کے بعد ہم بھی دریا پہ آ گئے، ہم بھی نہیں ڈوب رہے ہیں، وہ بندہ بھی نہیں ڈوب رہا ہے، مگر ہم نے کہا حضور ایک بات تو بتائے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اویس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بولو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ کہا کہ اچھا، کہا آپ کو معلوم ہے اس کشتی کے اندر جو ساز و سامان رکھا ہے، یہ سامان ہم مدینے شریف لے کر کے جا رہے تھے، جب اپنے یار کی بستی کا نام سنا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی ہے، رب کبیر کا کرم ہو گیا۔ کہا کہ میں دعا تو کر رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اس مال کو پا کر اپنے گھروں میں مت رکھنا، جا کے میرے آقا کی بارگاہ کے غریب اور فقیروں کو بانٹ دینا۔ انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کیا، آپ نے دعا کی۔ اب حدیث کو ذہن میں رکھو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے دعا کی، کشتی بھی آ گئی، ساز و سامان بھی آ گیا، ساحل پہ لگ بھی گئے، انہوں نے بھی وعدہ پورا کیا حضرت ویسے کرنی کے کہنے کے مطابق۔ انہوں نے سارا سامان لیا، مدینے شریف میں جا کر کے بانٹ دیا۔ میں نے کہا یہ وہ ویسے کرنی ہے جس کے لیے سرکار کہہ رہے ہیں دعا کرا لینا، اس لیے کہ نبی جانتے تھے اویس مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ماں کا پیار تھا، جس ماں کے لیے میں تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی کی ایک روایت سناتا ہوں۔ حالانکہ مجھے شب برات کے تعلق سے بھی گفتگو کرنا تھی، مگر وقت ہو گیا اور زیادہ میں بات کو لمبا نہیں بڑھاتا، اس لیے کہ اب کچھ حصہ جو ہے انشاءاللہ الرحمن آنے والے خطیب پورا کر دیں گے تاکہ پوری عمارت قائم ہو جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ علامہ محمود آلوسی، اپنی ماں سے پیار کرو۔ اگر تھوڑا پیسہ آ گیا، بڑھ کے مالدار ہو گئے تو اب فخر و ناز نہیں، اماں کو وقت ہی نہیں ہے، ابا کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جناب ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں، بزی ہیں۔ نہ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، آپ ہمیشہ رہیں گے ماں باپ کے مرہون منت ہی، انہی کا احسان ہے کہ تمہیں سب کچھ مل رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی فجر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوئے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور اویس قرنی کی جو ماں سے محبت تھی اس کو بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو۔ کہنے لگا حضور رات خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد صدقتا، صحیح کہہ رہا ہے، انی قد مسحت لحیتی تحت قدم امی ونم قبل ان نمت وہذا من ذاکا۔ کہا یہ کچھ اور نہیں، رات کو جب میں سویا تھا اور سونے جا رہا تھا، میری ماں کے قدم جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے، میں نے اپنی ماں کے قدم سے اپنے بوسہ دیا اور میری داڑھی ان کے قدموں سے ٹچ ہو گئی۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ تو نے میری داڑھی کے اندر ہیرے جواہرات کا مشاہدہ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو آموختہ نہ سنانے کی وجہ سے بچپنا تھا ایک تھپڑ مار دیا۔ آپ پڑھیے جہان حجت الاسلام کو مولانا ابراہیم خشتر صاحب بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی دادی، اعلیٰ حضرت کی والدہ حجت الاسلام کی دادی اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی تھی۔ دوڑی دوڑی چلی آئی، اعلیٰ حضرت وقت کا محدث ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا فقیہ ہے، وقت کا بہت بڑا جانکار ہے، مگر امی جان نے جلال میں آ کر ایک آپ کی پیٹھ پر ایک ہاتھ مارا۔ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا امام ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے سامنے کون کون سے رشتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی پیٹھ کو جھکا لیا اور کہا امی جان اور ماریے، اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ نے ایک اور مارا، مارنے کے بعد اس کے بعد کی کیفیت یہ تھی کہ جب یہ واقعہ ذکر کرتی تو آنکھوں میں آنسو لے آتی، کہتی میرے مولا میرے ہاتھ اس سے پہلے ٹوٹ کیوں نہیں گئے کہ میں نے اتنے وفادار بیٹے کو مار دیا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آ گیا،
अब्बा पैसे नहीं दे रहे, अब्बा पैसे। मैंने कहा तू कौन है? तो अपने अब्बा ही का सब सारा माल है। रसूल करीम की बारगाह में जवान आया, मेरा बाप पैसे नहीं दे रहा। आका करीम ने फरमाया बुला लाओ। रिवायत में फैदा हुआ शेखुन यतवक्कउ अला असाहु, बूढ़ा था डंडे से कपकपाता हुआ मेरे नबी की बारगाह में आया। हुजूर ने फरमाया क्यों? का हुजूर थोड़ा सा बोलने का मौका दे दे, इजाजत दे, कुछ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा बताओ। कहने लगा हुजूर जब ये बच्चा था और मैं कमाने के काबिल था, उस वक्त ये कमजोर था और मैं ताकतवर था, ये गरीब था, मैं मालदार था। लेकिन आज मेरे आजा काम करना छोड़ गए हैं। कैसे लोग बीवियों के चक्कर में अपने माँ बाप की रहमतें और बरकतें छोड़ दिया करते हैं। हमें हैरत होती है ऐसी जिंदगी पर। तूने अपनी बीवी के चक्कर में आकर अपने बाप से बोलना छोड़ दिया है, अपनी माँ से रिश्ता खत्म कर दिया है। लालत है ऐसी जिंदगी पर कि जिसमें तूने अपने माँ बाप को छोड़ा हो। याद रख दुनिया लालची है, हत्ता के बीवियों में भी लालच आ जाता है। लेकिन एक माँ का प्यार ऐसा है जो तेरी जेब में नजर नहीं रखती, तेरे चेहरे को देखा माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया बोलो। अब कहा हुजूर आज मेरे काम करना छोड़ गए, मैं कमा नहीं सकता। रिवायत में है फबका रसूलुल्लाह, मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर ने सहाबा से कहा क्या समझ रहे हो, मैं अकेला रो रहा हूं? मा मिन हजरिन वला मदरिन इल्ला बका अलैहि। सच्ची बात यह है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, इस बात के टुकड़े सुनकर आसपास के पत्थरों ने, ढेलों ने भी रोना शुरू कर दिया। जिसने अपने माँ बाप की आंखों में एक भी कतरा लेकर के आ गया, जिसकी वजह से एक कतरा भी आया, तो ये मत समझना कि सिर्फ माँ या बाप रो रहा है, ये समझना कि इस वक्त आसमान भी रो रहा है। मदीने वाला तुमसे नाराज है। जमीन के खित्ते के आसपास के जितने पत्थर हैं सब रोना शुरू कर चुके हैं। आखिरी जुमला सुन लीजिएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया तू कहता है मेरा बाप मुझे माल नहीं देता, होश के नाखून ले, अंता व मालूका ले अभी, तू और तूने जितना माल कमाया है वो तेरा नहीं, तू सर से लेकर पैर तक तेरा सारा माल तेरा नहीं है, तेरे बाप का है। इसलिए अगर बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है तो ये ढेंगे मत मारो कि चार भैये हैं, कोई इलाज करा दिया, मेरे अलावा मैं इलाज करा रहा हूँ। मैंने कहा पागल लेकी को बोल बोल के बर्बाद क्यों कर रहा है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। और आज शबे बारात है, 2 रकात नमाज पढ़ और कि अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने अगरचे और भाइयों को इस खिदमत से महरूम रखा, लेकिन ये खिदमत मेरी तकदीर में आ गई है। अल्लाह ताला आपको मुझे सबको सलामत रखे और हमें इबादत और रियाजत और मुजाहदात का शौकीन बनाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान बाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात बताइए, मैं आपका मेहमान हूँ या मेरे अलावा भी आपके कुछ और मेहमान? बोलिए। सारे मेहमान हैं और मेहमान की ताजीम और तकरीम दिलजोई करना ये मेज़बान का काम होता है। ये बात बार बार नहीं आती है, मुझसे मेरे बाद भी गुफ्तगू होना है। इंशाअल्लाह सब बैठे रहेंगे, मजमे की शक्ल और सूरत ख़राब नहीं करेंगे। अस्सलाम।